Ano ka Yan. Okay na yan, tol. Ibot. Don't mind my hands, bro. Kahit ang good student. Ano? Pinokus ko to sa cellphone mo para hindi mag-blade. Ayun o. Okay, nice. We have pass boot, guys. Okay. Dapat sumikat din yung videographer. Tinag naman kita dun eh. Ayan. Ang pals ko, pre. Yun na yung pals ko? Oh. Okay tayo. Ang labo dito. Pause mo dito. Yan, nakabakas. Okay. Kinchana. Kapawak, tol. Yan. Butlok. Joke lang. Labo. Cancel. Magis. Unrooted na to, pre. Guys, unrooted na to, ha. Mas mabilis mag-unroot kaysa sa mag-root. Ano? Para pag magre-relax ka, mas matagal kasi pag kasama yung relax, matagal kasi magpapakta reset. Unrooted na, guys. Walang modules, no logs. Delete na natin yan. Hindi na natin kailangan yung Magis. Yan. Uninstall na lang natin, guys. Tsaka yung LS pad pa rin. Pag delete na lang yung mga pinadownload mo. Pre.